हेलो बच्चों। आज हम सीखेंगे शेप्स नेम। उससे पहले जानेंगे कलर्स नेम। ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, ब्लू कलर, डार्क ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, पिंक कलर, हेक्सागोन। क्या है बच्चों ये? हेक्सागोन। सर्कल। क्या है बच्चों ये? सर्कल। पेंटागन। क्या है बच्चों ये? पेंटागन। ट्रायंगल। क्या है बच्चों ये? ट्रायंगल। ट्रायंगल। हार्ट। क्या है बच्चों ये? हार्ट। हार्ट। स्टार। स्टार। क्या है बच्चों ये? स्टार। स्टार है बच्चों ये। ऑरेंज कलर। हेक्सागोन। डार्क ग्रीन कलर। सर्कल। ब्लू कलर। पेंटागन। पेंटागन। ब्लैक कलर। ट्रायंगल। ब्राउन कलर। हार्ट। पिंक कलर। स्टार। क्या है बच्चों ये? स्टार। हेक्सागन, सर्कल, पेंटागन, ट्रायंगल, हार्ट, स्टार।